Audit risks and internal control. आज हामीले यो टपिक बारे डिस्कस गर्दैछौँ है त। Audit risks and internal control. ल पहिला सुरु अडिट रिस्क है त। अडिट रिस्क भनेको के हो त भन्दाखेरि मिनिङबाट हेरौँ। Audit risk is the risk that the financial statement are materially misstated. Audit risk is the risk that the financial statement are materially misstated and the auditor fails to detect such misstatement. Audit risk is the risk that the financial statement are materially misstated and auditor fails to detect such misstatement. The risk that an auditor will not discover error or intentional miscalculations, that is fraud, while reviewing an entity financial statement. The risk that an auditor will not discover any error. Auditorले त्यो error अथवा fraudलाई त्यो discover गर्दैन, intentionally miscalculate गर्दैन, while reviewing an entity's financial statement. The risk that the auditor express an inappropriate audit opinion when the financial statements are materially misstated. Audit risk is the function of ROMM and detection risks, material misstatement and detection risks. भनेपछि के रहेछ त भन्दाखेरि audit risk is the risk that the financial statements are materially misstated and auditor fails to detect such misstatement. This risk that an auditor will not discover error or intentional miscalculations while reviewing an entity's financial statement. The risk that the auditor express an inappropriate audit opinion when financial statements are materially misstated. Audit risk is the function of risk of material misstatement and detection risks. There are three components of audit risks: inherent risks, control risks, and detection risks. Inherent risks भनेको के हो त भन्दाखेरि inherent risk is the risk that a financial assertions or statement is susceptible to a material misstatement. Susceptible भनेको possible. Inherent risk is the risk that financial assertions or financial statement is susceptible to have a material misstatement. The assertion could be about any class of transactions, account balance, or disclosure about significant events. For example, double counting sales, incorrectly valuing inventory for cost of good calculation, failing to disclose significant accounting changes. This is called inherent risk. Inherent risk is the risk that the financial assertions or statement is susceptible to have a material misstatement. The assertion could be about any ABCD amount, account balance, class of transactions, or disclosure about any significant company events or transactions. Example: double counting of sales, incorrectly valuing the inventory at cost, failing to disclose the significant accounting changes. These are the examples. Inherent risk is an audit risk which can be defined as likelihood of a misstatement existing in ABCD account balance or class of transactions. ABC inherent risks can be defined as a audit risk is the likelihood of misstatement that is existing in the account balance or class of transactions that will be material when aggregate, when added up with the misstatement. In other
account or classification in other account or classification, assuming that there is no there were no related internal control, assuming that there is no internal control. Inherent risk is an audit risk which can be defined as likelihood of misstatement existing in the account balance or class of transactions that will be material when aggregate with misstatement in other account or classification, assuming that there is no internal control. There are many factors that can affect the inherent audit risks. There are factors that may affect the inherent audit risks. The important factor to be considered include the following: need for estimates, need for estimates, sensitivity to external forces, characteristic of industry in which the company operates. भनेपछि के फ्याक्टर रहेछ त भन्दाखेरि इस्टिमेटको लागि need for estimate, sensitivity to external forces र characteristic of the industry in which the company operates. There is less risk associated with an account that is based on actual transactions than one based on estimate. There is less risk that is associated with account that is based on actual transactions than one based on estimate. Estimate गरेको भन्दा त actual transactionमा के हुने भयो त भन्दाखेरि risk थोरै हुने भयो. For instance, there is less risk associated with rent expense than with warranty expense. So rent expense, there is less risk associated with rent expense than with warranty expense based on that single factor, and there is more risk associated with inventory of the company that is a part of industry that is experiencing rapid technological changes. भनेपछि के भयो भन्दाखेरि there is less risk that is associated with rent expense than warranty expense based on this single factor, and there is more risk associated with the inventory of the company that is a part of industry that is experiencing rapid technological changes. एउटा एक्जाम्पलको थ्रुमा हेर्न सकियो. Certain account balance in the financial statement by their very nature carry a higher inherent risk. For example, in case of construction contract, the estimation process involves complex calculations and is more likely to be misstated than simple calculations. हो, सर्टेन एकाउन्ट ब्यालेन्सहरूमा चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि तिनीहरूको नेचरले नै इनहेरेन्ट रिस्क बढाउन सक्छ. भनेको अब कन्स्ट्रक्सन कन्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि इस्टिमेसन प्रोसेस चाहिँ एउटा के हो, कम्प्लेक्स क्यालकुलेसन हुनसक्छ द्याट इज मोर लाइकली टु बी मिसस्टेटेड देन इन सिम्पल क्यालकुलेसन्स. क्यास इज मोर ससेप्टेबल टु द थेफ्ट देन ह्युज मेसिनरी इन्स्टल्ड इन द फ्याक्ट्री. हो, अब क्यास चाहिँ एउटा रिस्क कम्पोनेन्ट पनि हुनसक्छ. क्यास अब हामीले थेपबाट चोर्न होइन, चोरी पनि हुनसक्छ, तर मेसिन त चोर्न सक्दैन नि. त्यसरी त क्यास इज मोर ससेप्टेबल टु द थेप देन अ ह्युज मेसिन द्याट इज इन्स्टल्ड इन द फ्याक्ट्री. यो एक्जाम्पलहरू छ. त्यसपछि इम्पोर्टेन्ट भनेको द मेटेरियलिटी लेभल एन्ड कन्सिक्वेन्टली द नेचर, टाइमिङ and extent of audit procedure of for each ABCD account balance or class of transactions in the financial statement will be the different depending on the level of inherent risks and control risks applicable to each firm. Each of them, materiality level and consequently the NTE of audit procedure for each account balance in the financial statement will be different. हो, अब प्रत्येक फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको क्लास अफ ट्रान्जेक्सन्स अथवा एकाउन्ट ब्यालेन्सहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि तिनीहरूको भिन्न भिन्नै नेचर हुन्छ, टाइमिङ एक्सटेन्ट हुन्छ होइन. इन द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट विल बी डिफ्रेन्ट डिपेन्डिङ अन इट्स लेभल अफ इनहेरेन्ट रिस्क एप्लिकेबल टु इच अफ देम. यो कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट भयो. अब के फ्याक्टर एफेक्टिङ द इनहेरेन्ट रिस्क, के फ्याक्टरहरू एफेक्ट हुन्छ त भन्दाखेरि इनहेरेन्ट रिस्कमा अडिट रिस्क एट फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट लेभल र एउटा
अडिट रिस्क एट एकाउन्ट ब्यालेन्स एन्ड क्लास अफ ट्रान्जेक्सन्सको लेभलमा दुईवटा लेभलमा हामीले हेर्नुपर्छ। अब ओभरअल रिस्क एसेसमेन्ट बेस्ड अन अब इन्टिग्रिटी अफ म्यानेजमेन्टको एक्सपिरियन्स नलेज र चेन्ज ड्युरिङ द पिरियड, अनयुजुअल प्रेसर अन द म्यानेजमेन्ट फर इन्क्रिमेन्ट अफ प्रफिट अथवा लार्ज कम्पिटिटर छ भने मार्केटमा, नेचर अफ इन्टिटिज बिजनेस फर इक्जाम्पल के हो त भन्दाखेरि टेक्नोलोजिकल अब्सोलेन्स हुनसक्छ, रिलेटेड पार्टी हुनसक्छ, कम्प्लेक्स क्यापिटल स्ट्रक्चर हुनसक्छ। भनेपछि अडिट रिस्क एट द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट लेभलमा चाहिँ ओभरअल रिस्क एसेसमेन्ट इज बेस्ड अन इन्टिग्रिटी अफ म्यानेजमेन्ट एक्सपिरियन्स नलेज चेन्ज ड्युरिङ द पिरियड, अनयुजुअल प्रेसर अन द म्यानेजमेन्ट, नेचर अफ इन्टिटी बिजनेस, त्यो कुरा भयो भने अब क्लास अफ ट्रान्जेक्सन र एकाउन्ट ब्यालेन्समा के हुन्छ त भन्दाखेरि क्वालिटी अफ एकाउन्टिङ सिस्टम हुनु पऱ्यो, एसेट प्रोन टु म्यानेजमेन्ट, कम्प्लेक्स ट्रान्जेक्सन्स, जजमेन्ट इन्भल्भ इन डिटरमाइनिङ द ब्यालेन्स, एसेट प्रोन टु मिस स्टेटमेन्ट, अनयुजुअल ट्रान्जेक्सन्स एट द नियर पिरियड, ट्रान्जेक्सन्स नट सब्जेक्टेड टु द अर्डिनरी प्रोसेसिङ। यो दुइटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ फ्याक्टर एफेक्टिङ एउटा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट लेभल र एउटा एकाउन्ट ब्यालेन्स एन्ड क्लास अफ ट्रान्जेक्सन्सको लेभलमा। यो हाम्रो के थियो भन्दाखेरि इनहेरेन्ट रिस्कको कुरा थियो। अब यसलाई एकचोटि इनहेरेन्ट रिस्कलाई मात्रै हेरौँ। इनहेरेन्ट रिस्क यहाँ छ, कम्पेरिजन टेबल छ हामीले। द रिस्क द्याट द मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट मे अकर इन एब्सेन्स अफ इन्टरनल कन्ट्रोल, इट इज एराइज एट द म्यानेजमेन्टल लेभल, अडिटर क्यान ओन्ली एसेस दिस रिस्क अफ सिस्टम अफ म्यानेजमेन्टको रिस्कको सिस्टमले गर्दा हो। रिस्क अफ सिस्टम अफ म्यानेजमेन्ट यो चाहिँ एउटा सम अफ टेबल थियो। कन्ट्रोल रिस्क हेरौँ अब। कन्ट्रोल रिस्क इज द रिस्क द्याट one or more material misstatement might not be prevented or detected on timely basis by the organization's internal control system. के भन्यो भन्दाखेरि it is the one or more material misstatement that might not be prevented or detected on the timely basis by the organization's internal control system. For example, यदि if revenue is misstated on the company's income statement, control risk means that the company internal auditing process will not be able to catch it before the financial statement are published. So, if revenue is misstated in the company's income statement, control risk means that the company's internal auditing process will not be able to catch it before financial statement are published. Control risk is the possibility of misstatement occurring in account balance class of transactions. Control risk is the possibility of misstatement occurring in account balance or class of transactions that could be material when aggregate with a misstatement in other balance or class of transactions, and that will not be prevented detected on the timely basis by the system of internal control. Simple कुरा छ। Control risk is the possibility of misstatement occurring in an account balance or class of transactions that could be material when aggregate with a misstatement in other balance or classes, and that will not be prevented or detected on timely basis by the system of internal control. However, the control risks like inherent risks cannot be changed by the auditor. हो इनहेरेन्ट रिस्क पनि अडिटरले चेन्ज गर्न सक्दैन र कन्ट्रोल रिस्क पनि अडिटरले चेन्ज गर्न सक्दैन। द क्लाइन्ट डिजाइन अफ इट्स इन्टरनल कन्ट्रोल स्ट्रक्चर द्याट प्रड्युस द करेन्ट फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट मस्ट बी ट्रिटेड एज गिभन फ्याक्टर हो। भनेपछि के हो त भन्दाखेरि म्यानेजमेन्टले द क्लाइन्ट डिजाइन अफ इट्स इन्टरनल कन्ट्रोल स्ट्रक्चर द्याट प्रड्युस द करेन्ट फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट मस्ट बी ट्रिटेड एज द गिभन फ्याक्टर। द अडिटर क्यान मेक रिकमेन्डेसन, हो तर अडिटर क्यान मेक द रिकमेन्डेसन फर इम्प्रुभिङ द के हो त भन्दाखेरि सिस्टम विच मे एफेक्ट द अडिट इन्गेजमेन्ट फर द नेक्स्ट पिरियड हो। तर अडिटरले क्यान मेक द रिकमेन्डेसन फर इम्प्रुभिङ द इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम्स विच मे एफेक्ट अन द फर्दर अडिट इन्गेजमेन्ट इन द नेक्स्ट पिरियड। द स्ट्रङ्गर इन्टरनल कन्ट्रोल स्ट्रक्चर द मोर लाइकली that material misstatement will be prevented or detected by the system हो। जति स्ट्रङ्गर इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम्स स्ट्रक्चर हुन्छ त्यति नै के हुन्छ भन्दाखेरि मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट चाहिँ प्रिभेन्ट अथवा डिटेक्ट गर्न सकिनेछ। सम कन्ट्रोल रिस्क विल अलवेज एक्जिस्ट बिकज अफ इनहेरेन्ट लिमिटेसन अफ इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम्स हो। तर कन्ट्रोल रिस्क चाहिँ
सधैँ नै एक्जिस्ट हुन्छ बिकज अफ के हो त भन्दाखेरि अब इनहेरेन्ट रिस्क पनि छ के को भन्दाखेरि इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम्सको। यो कुरा हाम्रो इन्टरनल कन्ट्रोल रिस्कको कुरा थियो। कन्ट्रोल रिस्क भनेको यसलाई समअप गरौँ भन्दाखेरि कन्ट्रोल रिस्क भनेको द रिस्क द्याट द इन्टरनल कन्ट्रोल फेल्स टु प्रिभेन्ट अर डिटेक्ट द मिसस्टेटमेन्ट। इट एराइज एट द म्यानेजमेन्ट लेभल। अडिटर क्यान ओन्ली एसेस दिस रिस्क। यो पनि के हो त भन्दा रिस्क अफ इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम्स हो, रिस्क अफ इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम्स। यहाँ चाहिँ के थियो इनहेरेन्ट रिस्क भनेको रिस्क अफ म्यानेजमेन्ट थियो, यो रिस्क अफ इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम्स। अब आयो डिटेक्सन रिस्क। डिटेक्सन रिस्क भनेको के हो, अब यो चाहिँ अडिटर लेभलको रिस्क हो भनेको द रिस्क डिटेक्सन रिस्क इज द रिस्क द्याट द अडिटर अडिटर यो अडिट होइन अडिटर might not be able to detect material misstatement हो। डिटेक्सन रिस्क द रिस्क that the auditor might not be able to detect the material misstatement. For example, if there are revenue or cost misstatement on the company's income statement, detection risk refers to possibility that auditor fails to detect these misstatement and consequently express inappropriate favorable opinion. तर उसले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अनमोडिफाइड ओपिनियन दिन सक्छ अथवा फेभरेबल ओपिनियन दिन सक्छ भनेको इफ रेभिन्यू अर कस्ट मिसस्टेटमेन्ट अन द कम्पनीज इन्कम स्टेटमेन्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि मिसस्टेटमेन्ट छ इन्कम स्टेटमेन्ट भने डिटेक्सन रिस्क भनेको त्यस्तो रिस्क हो द्याट इज द पोसिबिलिटी अफ द अडिटर टु फेल टु डिटेक्ट दिज मिसस्टेटमेन्ट एन्ड द अडिटर क्यान एक्सप्रेस फेभरेबल ओपिनियन अन द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट। यो कुरा भयो। डिटेक्सन रिस्क इज डिफाइन एज द रिस्क एट द अडिटर्स प्रोसिड्योर। अब अडिटरले लाउने प्रोसिड्योर्स चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि विल लेन्ड टु द कन्क्लुजन द्याट मिसस्टेटमेन्ट इन एकाउन्ट ब्यालेन्स अर क्लास अफ ट्रान्जेक्सन्स द्याट कुड बी मेटेरियल when aggregate with misstatement in other account balance year or classes does not exist when in fact के हुन्छ त भन्दाखेरि when in fact such misstatement does exist भन्छ। भनेपछि के रहेछ त भन्दाखेरि डिटेक्सन रिस्क इज द डिफाइन एज द रिस्क द्याट द अडिटर्स प्रोसिड्योर will lend to conclusion that misstatement in account balance or class of transaction that could be material when aggregate with misstatement in other account or class does not exist। अडिटरको हिसाबमा चाहिँ मिसस्टेटमेन्ट एक्जिस्ट गर्दैन भन्ने कुरा छ तर इनफ्याक्ट द मिसस्टेटमेन्ट एक्जिस्ट। डिटेक्सन रिस्क एराइज बिकज all items that comprise an account balance are not examined हो। Detection risks arise because all the items that comprise an account balance are not examined and audit procedures are not properly applied. Non-sampling misstatement include inappropriate audit procedure, misapplication of audit procedure, misinterpretation of audit results, use of incompetent staff हो। भनेपछि नन स्याम्पलिङ मिसस्टेटमेन्ट इन्क्लुड्स के हो त भन्दाखेरि इनएप्रोप्रिएट अडिट प्रोसिडियर हुनसक्यो, त्यही भएर डिटेक्सन रिस्क एराइज हुन्छ। मिसएप्लिकेसन्स अफ अडिट प्रोसिडियर, मिसइन्टरप्रिटेसन अफ अडिट रिजल्ट, युजिङ अफ इन्कम्पिटेन्ट स्टाफ्स, दिज अनसर्टेनिटिज क्यान बी म्यानेज्ड बाई इम्प्रुभिङ द अडिट फर्म क्वालिटी कन्ट्रोल स्ट्यान्डर्ड। अब यस्तो अनसर्टेनिटीहरू चाहिँ कसरी म्यानेज हुन्छ त भन्दाखेरि बाई इम्प्रुभिङ द क्वालिटी कन्ट्रोल्स अफ द अडिट फर्म। डिटेक्सन रिस्क बियर एन इन्भर्स रिलेसनसिप टु द इनहेरिएन्ट एन्ड कन्ट्रोल रिस्क। डिटेक्सन रिस्क इज द there is inverse relationship in between the detection inherent risks and control risks. The lesser the inherent and control risks, the greater the detection risks. यदि इनहेरेन्ट रिस्क र कन्ट्रोल रिस्क थोरै छ भने चाहिँ देयर इज हाई चान्स अफ डिटेक्सन रिस्क द्याट क्यान बी एक्सेप्टेड एन्ड भाइस वर्सा। It is not appropriate for auditor to rely completely on assessment of inherent and control risks
to the exclusion of performing substantive test in case of critical or high risk audit area. It is not appropriate to the auditor to depend completely on the inherent risks and control risks to the exclusion of while performing the substantive test in case of high risk audit area. Detection risk is the function of risks associated with the substantive test, that is test of detail, and risks associated with the substantive analytical procedure, that is SAP, substantive analytical procedure. In other words, DR is equals to RAP भनेको रिक्स अथवा सब्सटेन्टिभ टेस्ट प्रोसिड्योर अथवा टेस्ट अफ डिटेल इन्टु सब्सटेन्टिभ एनालिटिकल प्रोसिड्योर भन्छ है त। यो कुरा थियो हाम्रो। भनेपछि यसलाई पढौँ। सिग्निफिकेन्स अफ अडिट रिस्कमा अ लो अडिट रिस्क इज significant. Low audit risk is significant as it is not possible for the auditor to verify every transactions. The auditor generally focus on main area. For example, understated cost or overstated revenue. Where it is possible that error will lead to the material misstatement on the financial statement. Moreover, accounting standard necessitates the auditor to plan and perform the audit risk at professional skepticism, as there will always possibility for the financial statement being materially misstated भन्छ है त। सिम्पल कुरा छ। डिटेक्सन रिस्क भनेको के रहेछ भन्दाखेरि सम अप गरौँ। द्याट रिस्क द्याट auditor substantive procedure will not be able to find the material misstatement. It arise at the auditor's level. Auditor can frame this risk and risk of auditor procedure that is adopted by the auditor. यो चाहिँ हाम्रो एउटा कम्पेरिजन टेबल थियो है त। यो कुरा छ। हामीले अडिट रिस्कको कुरा हामीले गरियो है त। अडिट रिस्कको कुरा गरियो। अब इन्टरनल कन्ट्रोल चाहिँ हामी इन्टरनल कन्ट्रोल इन्टरनल चेक चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा पढ्नेछौँ है त। थ्याङ्क यू।